अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान भर से आए हुए मुख्तलिफ़ इदारों में काम करने वाले जर्नलिस्ट को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दी गई। इस 3 रोज़ा ट्रेनिंग में सीनियर तज्ज़ियाकार जर्नलिस्ट और पैमरा के साबिक चेयरमैन अबसार आलम साहब ने सहाफ़ियों को ट्रेनिंग दी और उन्हें वो तमाम गुर सिखाए, हुनर सिखाए और ये बताया कि किस तरह एक बेहतरीन सहाफ़त वो कर सकते हैं और ख़ुद को महफूज भी रख सकते हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने सहाफ़ियों को ट्रेनिंग देते हुए प्रैक्टिकल भी करवाए और जर्नलिस्ट को बताया कि आपने किस तरह से इंटरव्यूज़ जो हैं वो कंडक्ट करने हैं, किस तरह से किन मौज़ूआत पर बात करनी है और किस तरह से ख़ुद को महफूज करना है। इस मौके पर पाकिस्तान भर से जर्नलिस्ट ने शिरकत की और ट्रेनिंग में हिस्सा लिया, जिनमें आज़ाद कश्मीर से ज़फ़र मुग़ल साहब और बलूचिस्तान तुर्बत से घोराम असलम बलोच, कोयटा से नदीम खान, रहीम यार खान से मलक इरफान, मुल्तान से यूसुफ आबिद, साहिवाल से सादिया मज़हर, इस्लामाबाद से महविश कमाश और शहजाद खान भी इस्लामाबाद से थे, गिलगित बल्तिस्तान से शीरीन, पेशावर से नसरीन जबीन, स्वात से शफ़ीका गुल, डेरा इस्माइल खान से फजलुर रहमान, एबटाबाद से नवीद अकरम अब्बासी और सखत से सहरिश खोकर शामिल हैं। इस ट्रेनिंग को कंडक्ट किया और बहुत बेहतरीन अंदाज में कंडक्ट किया लारेब शेख ने, जबकि सीनियर जर्नलिस्ट और प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर काजी आसफ साहब ने भी सहाफ़ियों को तहकीकाती रिपोर्टिंग के हवाले से मुख्तलिफ़ जो हैं वो ट्रेनिंग दी। इस मौके पर ट्रेनिंग के दौरान प्रैक्टिकल करवाते हुए जर्नलिस्ट को सिखाया गया कि वो इसके अंदर प्रिंट में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सोशल मीडिया पर बेहतरीन सहाफ़त कैसे कर सकते हैं। अबसार आलम साहब और काजी आसफ साहब ने कहा कि दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक मल्टी मीडिया और अमली मशक़ों के ज़रिए तहकीकाती सहाफ़त और तहफ़्फ़ुज़ मीडिया और इस्तिस्ना से मुतालिक तरबियती अमल से गुज़रते हुए सहाफ़ियों के इस्तेदाद कार को बढ़ाने और फैक्ट्स एंड फिगर की बुनियाद पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के मुताबिक दुरुस्त मालूमात की बुनियाद पर किस तरह से एक एक्यूरेट और ऑथेंटिक ख़बर आवाम तक पहुंचाई जा सकती है। प्रोग्राम में सहाफ़ियों ने अपने राय का इज़हार करते हुए कहा कि इस ट्रेनिंग से उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा अपनी तहकीकाती रिपोर्ट्स के तैयार करने में और अपने अपने इलाके में बेहतर अंदाज में तहकीकाती रिपोर्ट्स को किस तरह से ख़ुद को महफूज बनाते हुए तैयार किया जा सकता है। इस मौके पर काजी यूसुफ साहब ने तहकीकाती रिपोर्टिंग के हवाले से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आगाह किया जर्नलिस्ट को और उनको बताया कि बेहतरीन तहकीकाती रिपोर्ट्स के अंदर किस तरह से कौन कौन से एंगल्स जो हैं वो शामिल किए जा सकते हैं, किन किन अवामिल पे बात हो सकती है, क्या क्या मौज़ूआत हो सकते हैं। तरबियती वर्कशॉप के दौरान लारेब शेख ने आरटीआई पे बातचीत की और उन्होंने आरटीआई के कानून के हवाले से आगाही देने के साथ साथ इसके इस्तेमाल को भी वाज़िया किया कि आप किस तरह से जर्नलिस्ट जो हैं वो आरटीआई को इस कानून को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और अपनी तहकीकाती रिपोर्ट्स जो हैं वो तैयार कर सकते हैं, जबकि प्रैक्टिकली बहुत कुछ जर्नलिस्ट को सिखाया गया। और उस रिमाइंडर के बाद भी अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके लिए दूसरे डिपार्टमेंट से डेटा कलेक्ट दे सके। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़िया निगार अबसार आलम साहब मौजूद हैं। हम उनसे सहाफ़त से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। जो सहाफ़त का बुनियादी उसूल है वो एक्यूरेसी है कि आपकी जो इतला है वो बिल्कुल दुरुस्त हो, उसमें कोई झोल ना हो। तो जो बुनियादी उसूल है वो जो आज से 200 साल पहले था आज भी वही है
اور صحافت سچ کی تلاش کا نام ہے، تو جو آپ نیوز لے کے آئیں وہ ایکوریٹ ہونی چاہیے، وہ چاہے اخبار میں چھاپنی ہو، چاہے آپ نے ٹی وی چینل سے براڈ کاسٹ کرنی ہو، یا آپ نے اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلانا ہو، وہ ہونی سچی چاہیے۔ تو ایکوریسی جو ہے وہ صحافت کا بنیادی اصول ہے۔ تو زمانہ بدل گیا لیکن یہ اصول نہیں بدلا، یہ ایک آفاقی اصول ہے۔ تھینک یو سو مچ نسرین، کیونکہ یہ سیشن، یہ ٹریننگ، یہ پوری نالج ہے، فل آف نالج ہے، تو اس میں ہم نے ایک RTI کا سیشن اس لیے رکھا تھا تاکہ، کیونکہ آج کل صرف جرنلسٹ نہیں، عام انسان کو تو بالکل ہی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے بیسک حقوق کیا کیا ہیں، کیونکہ اس کو آج کل کی زندگی اور آج کل کے حالات سے فرصت ہی نہیں مل رہی کہ وہ اپنے رائٹس کے بارے میں جان لے، اسپیشلی لاز کیا ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کو وہ نہیں پتہ ہوتا۔ تو جب ہم نے یہ سیشن ٹریننگ پوری ڈیزائن کی تھی تو ہم نے اس میں رائٹ ٹو انفارمیشن کا ایک سیشن رکھا تھا، کیونکہ بہت سارے صحافی ایسے بھی ہیں جن کو RTI یا رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو رائٹ ٹو انفارمیشن بیسکلی ایک حق ہے صحافی کے پاس، اور اسپیشلی جرنلسٹ کے لیے اس لیے بھی یہ زیادہ افیکٹو ہے کیونکہ ان کو بہت ساری اسٹوریز کرنی ہوتی ہیں، ان کو ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور جب بھی ہم کسی سرکاری ادارے میں جاتے ہیں تو وہ ہمیں ڈیٹا پرووائڈ نہیں کرتے۔ اچھا، رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ جو ہے وہ صرف سرکاری اداروں کے لیے ہے، تو ہم کسی بھی سرکاری ادارے کو ایک RTI فائل کر سکتے ہیں جس کے تھرو ہم ان سے کوئی بھی ڈیٹا، جتنا ڈیٹا ہے وہ ہم ان سے لے سکتے ہیں۔ اس میں کچھ جو ہے وہ ہمارے پاس انکلوڈنگز اور ایکسکلوڈنگز بھی ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہم ان سے لے سکتے ہیں اور کون کون سی نہیں لے سکتے ہیں۔ ضروری تھا کہ تمام صحافیوں کو اس سیفٹی اور جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے، ایک جگہ پہ جمع کیا جائے، اور اس حوالے سے جو ضروری چیزیں ہیں اس کی تربیت دی جائے یا آپس میں ڈسکس کیا جائے۔ تو اس حوالے سے اس موقع پہ یہ تربیت انتہائی ضروری تھی جو پاکستان پریس فاؤنڈیشن نے اسلام آباد میں 3 دن کے لیے رکھی تھی، اور اب باقی تمام جو یہ دوست یہاں شرکت کر رہے ہیں وہ خود نامور صحافی ہیں، اپنے اپنی فیلڈ کے بہت منجھے ہوئے جو ہے وہ کام کرنے والے صحافی ہیں، تو یہ وقت کی بہت ضرورت تھی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو حکومت کے قوانین ہیں ان پہ عمل ہو، اور یہ ان کو پتہ ہو کہ کون سے قوانین ہیں اور کون سا عمل کیا جا سکتا ہے، کون سی انفارمیشن لی جا سکتی ہے، کون سی انفارمیشن نہیں لی جا سکتی۔ جی، پروگرام کے اختتام پر تمام ساتھیوں نے اپنی یادگاری پکچرز بنائے، گروپ فوٹوز بنائے اور ولاگز بنائے اور ریکارڈنگ کی تاکہ یہ یادگار رہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر پسند آئی ہو تو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور PPF کے جو مختلف ٹریننگز میں ان میں پارٹیسپیٹ کیجئے، کیونکہ اس میں سیکھنے کا اور تحقیقاتی رپورٹنگ کا بہت موقع ملتا ہے۔